Don't forget to like, comment, and subscribe. VOK, Voice of. Hello VOK viewers, welcome back with me at this Narlim, and in this video I'm going to share with you about the future continuous tense. As usual, this lesson is organized in this order: the form, the meaning, and the uses. Okay, so we talk about future and continuous, so we will be dealing with will plus verb 1 and continuous to be plus verb ing. And this is the form of the active voice, will be plus verb ing. Now, how do we get the pattern? So, as we know, the pattern for the simple future is will plus infinitive, will plus verb 1. And then the pattern for continuous is to be plus verb ing. Okay, so will is will, the verb 1 of to be is be. Okay, so to is not there anymore because after will it is always infinitive without to. And then we write down the verb ing form. Now what about the passive voice? So the passive voice is will be being plus past participle. But for your information, this construction or this pattern is not used. Why? Because we have be being. Okay, so there is no passive voice pattern for the future continuous tense. Okay, now let us see the four patterns: the positive, the negative, the question, and the question with question words. And this is the first pattern, the positive pattern. And first of all, write the subject, then add the auxiliary will for the subject. After that, put the verb of to be in its be form. Finally, write the verb in the ing form. From 7 to 9 tomorrow morning, James will be driving to Malang. At this time tomorrow, Jessica will be attending a cooking class. From 7 to 8, we will be watching the MotoGP race. Yang perlu kita lihat di sini adalah bahwa will digunakan untuk semua subjek. Jadi will untuk semua subjek, tanpa terkecuali. Kenapa kalau kita menggunakan be saja, bukan to be? Karena setelah will itu harus infinitive without to, maka to-nya hilang. Ya. Kemudian karena dia continuous, maka setelah to be ada ing-nya, maka kita punya driving, attending, and watching. Oke, berikutnya ini adalah bentuk negatif, sangat mudah untuk membuat negatif. Kita tinggal menyelipkan not, we just insert not after will. Dan yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa not harus setelah will. Tidak boleh not di depan will. Kalau dalam bahasa Indonesia memang tidak akan. Tapi dalam bahasa Inggris, will not, bukan not will. Oke, ini harus kita ketahui. Kemudian untuk will not, bisa kita singkat menjadi won't. Mari kita lihat contoh-contoh berikut. From 7 to 9 tomorrow morning, James will not be driving to Malang. At this time tomorrow, Jessica will not be attending a cooking class. From 7 to 8, we will not be watching the MotoGP race. Okay. Now next. Now this is the yes/no interrogative pattern. Yeah. So it's very easy. Yeah. What you need to do is just to put will in front of the subject. You just move will in front of the subject once again, and it's very easy, right? And now what about the order after that? The order after that, stays the same. Coba kita lihat, from 7 to 9 tomorrow morning, will James be driving to Malang? At this time tomorrow, will Jessica be attending a cooking class? From 7 to 8, will you be watching the MotoGP race? Jadi sangat mudah ya, tinggal kita taruh will-nya di depan, belakangnya sama, dan kita sudah membuat yes/no question. Okay, this is the WH interrogative pattern. It's very easy. What you need to do is just to put the WH question word in front. For example, from 7 to 9 tomorrow morning, where will James be driving? This time tomorrow, who will be attending a cooking class? From 7 to 8, what will you be doing? Dalam bahasa Inggris, WH question, sekali lagi saya tekankan, harus diletakkan di paling depan. Oke. Walaupun dalam bahasa Indonesia, kata tanya ini bisa kita pindahkan ke belakang, tetapi dalam bahasa Inggris sangat tidak boleh.
Ya, jadi yang namanya question word harus berada di paling depan. Oke, ini adalah time signal. Time signal memang ada banyak ya, mungkin tidak terbatas, tapi yang bisa kita sampaikan di sini adalah yang inti saja. For example, at this time next month, at this time tomorrow, at this time next week, and so on. Kemudian kita juga bisa memakai jam at 7 tomorrow, at 9 tomorrow, ya. Nah, yang paling umum digunakan itu adalah from to, ya, from to. Mungkin di beberapa buku kalian akan melihat from until, nggak apa-apa. Kalau until kebanyakan dipakai di British English. Now, what about the meaning? The future continuous tense is used to talk about something that will happen in the future. Instead of talking only about the starting point it will take place, we would like to tell people that the event will last for some time in the future. Jadi bedanya adalah kalau future continuous, ya, digunakan untuk menceritakan, ya, untuk mengekspresikan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi bukan cuma starting point-nya saja kapan dia terjadi, tetapi kita juga mau memberikan informasi bahwa event tersebut atau hal tersebut, aktivitas tersebut akan berjalan beberapa lama di masa yang akan datang. Now, the difference with the simple future tense is that when we use the simple future tense, we only talk about the starting point in the future. We do not tell further if the event we talk about will last for some time in the future. Di sini jelas bahwa simple future tense kita pakai pada saat kita ingin menyatakan kapan sih sesuatu itu terjadi, starting point-nya kapan. Tetapi setelah starting point itu terjadi, tidak diceritakan lagi apakah setelah mulai itu akan berlangsung seberapa lama di masa yang akan datang. Itu tidak ada. Right? Nah, coba kita lihat. Kita sekarang ada di bagian yang ketiga, penggunaannya bagaimana. Margaret is going to see a movie at Tunjungan Plaza at 7 tonight. The movie lasts for 2 hours. Maka, from 7 to 9 tonight, Margaret will be seeing a movie at Tunjungan Plaza. Oke, kenapa kok kita memakai future continuous ya? Karena jam 7 itu masih nanti malam. Ya, jam 7 sampai jam 9. Maka sedang in the future, maka future continuous. Begitu cara pikirnya. Ya, jadi terjadi di masa yang akan datang dan setelah itu dia ada proses. Dan tidak hanya berkutat pada starting point saja. Oke, kalau kita misalnya cuma bilang at 7, ya Margaret is going to see a movie at 7. That's it. Ya. Tapi dengan menggunakan future continuous, kita ingin menyatakan bahwa oke, terjadi di masa mendatang dan setelah itu ada suatu durasi waktu. Ya. Ini contoh selanjutnya. Lucia is going to attend a general lecture at 2 p.m. today, so 2 in the afternoon. The general lecture is scheduled to last for 2 hours. Maka, from 2 to 4 p.m. today, Lucia will be attending the general lecture. Oke, jadi dari jam 2 sampai jam 4, ya, sedang menghadiri general lecture. Nah, tetapi sedangnya in the future, maka future continuous. Begitu caranya. Ini adalah contoh yang ketiga. Brian is going to work extra time in the restaurant from 5 to 10 p.m. today. Maka, from 5 to 10 p.m. today, Brian will be working extra time in the restaurant. Di sini, mengapa kok kita memakai bentuk future continuous? Sekali lagi saya terangkan, future kenapa? Karena masih jam 5 hari ini, belum terjadi. Ya. Kemudian Kali Judan. Oke, ini contoh yang keempat. Sonny is going to watch the soccer match at 8 this evening. The match usually lasts for about 2 hours. Now, this is the sentence. From 8 to 10 this evening, Sonny will be watching the soccer match. Maka kita lihat di sini, Sonny will be watching. Future continuous. Kenapa? Karena jam 8 itu masih belum. Sekarang masih siang, misalnya seperti itu. Kemudian, kenapa kok from
8 to 10 itu menggunakan bentuk continuous karena dia sedang, tapi sedangnya in the future, maka menggunakan future continuous. Kalau misalnya at 8 bagaimana? Ya bisa, tetapi hanya untuk starting point saja. Sonny is going to watch the soccer match at 8. Ya. Tapi kalau from 8 to 10, maka will be watching. Ngerti ya? Oke, ini ada contoh yang terakhir. Renita is going to paint the wall at 7 tomorrow. She plans to work until 4 p.m. So she plans to work until 4 in the afternoon. So from 7 in the morning or 7 a.m. to 4 p.m. or 4 in the afternoon tomorrow, Renita will be painting the walls. Oke, kenapa kok kita memakai bentuk future, yaitu will ditambahkan pertama, will be. Ya, karena masih besok. Kenapa kok kita menggunakan continuous, be painting? Karena ada from 7 to 4. Oke, maka sedang pada antara durasi waktu itu Renita sedang, tapi sedangnya in the future. Oke, saya harap penjelasan ini sudah cukup jelas kiranya dan kita bisa tahu bahwa bagaimana sih kita menggunakan future continuous ini. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Dan semisal masih ada hal-hal yang tidak dimengerti, ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.